आमर गाँ गहली लोकर लगी सरकार बहुत प्रकार व्यवस्था कर आज्ञा आउ खास कर जेने आम गाँ गहली मन के बंटा जाऊे मशारी गोटे गोटे आई जेन मशारीटा केन मने पाइबे आपन केनता कले पाइबे केन जगह नु आनबे ये सब डिटेलटा आज वीडियो रे मुई आपन कहबी। तो सेति लागि आपन मान ध्यान दी कर देखन खास करी देखन एबे आपन के दिया जाउचे मशारी आज्ञा जेटा कि आपन के फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन पाइबे आउ एटा केन जगह रे आपन माने पाइबे आउ केन नु आनबे आउ केते टका लागुचे फ्री की काना सब डिटेल मैं कहबी। इटा होचे जेंडा कि ओडिशा गवर्नमेंट तरफ रु दिया जाइछ आज्ञा लेखाई छै ने दीर्घस्थायी कीटनाशक उपचारिता मशारी लेखाई छै ने साफ साफ प्रतिदिन सोइबा समय मशारी निश्चय व्यवहार करंतु ओडिशा सरकार द्वारा वितरण विक्रय पाई नुहे जेना कि सरकार तरफ रु फ्री ऑफ कॉस्ट रे दिया जाउचे कोनोसी लोक ने बिक्री पाई बिक्री करि ने पारे जेंडा कि गवर्नमेंट इना आपन के धर दबा आज्ञा सरकार समस्त के दिया जाउचे खास करी एबे स्कीम टा केनाडे चलचे ना हमर गाँ गहली लोक मन जन्म रहुचन तांको लागि राज्य सरकार जेने फ्री ऑफ कॉस्ट रे मशारी रोड दउचन काहे जे ना आजि काली जानिचन मशा माछी जदि चावला बोले महान मुश्किल आज्ञा हेति लाई पर कहसन कथा ने गुड छे रक्तदान महापुण्य वर्षन आज्ञा जदि हम मशारी के मछी के जदि हम रक्तदान करमा बोले हमर अवस्था बहुत ढिला ही जीवा जर मूड अनेक कथा हेबा हम एबे देखन ई मशारी जदि रखुचन बोले आपन काना बेनिफिट आगली काना होतिला देखन आम गाँ गहली मन के घर मन के लोक मन धूपकाड़ी भी लगाउथिले आज्ञा मशा नहीं आसी बोले किए कोयल लगाउचे किए धूपकाड़ी लगाउचे ई सब रु आपन रक्षा पाइबार गेले आपन के मशारी व्यवहार कर एबे देखन आम घर मन जेना यूज करसिन जेना कि राति रे सोइला बेले ई सब डिटेल माने एंता ना धुक भी जेना मशा आले बोले मरी मुरा जिया बोली करी तो इटा भी हमको दरकार नहीं पड़े कहा जे ना सरकार तरफ रु एबे जेना कि हमके मिली छे मशारी गुटे फ्री ऑफ कॉस्ट रे आज्ञा फ्री ऑफ कॉस्ट आई मशारीटा आपन केन जगह आनबे कहा के कहबे सब डिटेलटा आज वीडियो रे मैं कहि दे आज्ञा तार आगु जदि आपन माने पहला कर जदि देखुचन बोले निहाते चैनल रे सब्सक्राइब करतन पहला कर देखुचन बोले चैनल रे सब्सक्राइब करबा संग संग निज संग साथी मन के सबके शेयर करन जादार के से माने भी जानि पारबे और ई मशारी रो बेनिफिट से माने भी पे पारबे आज्ञा आ खास करी देखन इने तार नियम टीम एंड कंडीशन लिखाइ छै तार टीम एंड कंडीशन टिके हम पढि देमा ताकुर आपन सब सुविधा हेबा आज्ञा। पहला तो देखन आपन स्क्रीन सामने भी देखि पाछन जेने लेखाइ छै घर भितर अथवा बाहर सोइबा समय सब बेले कीटनाशक उपचारिता औषध बुड़ाई मशारी व्यवहार करंतु औषध बुड़ाई मशारी जेना कि जते बेले आपन मशारीटा व्यवहार करछन गवर्नमेंट जेन दिया जाय औषध बुड़ा मशारी जेना कि कहै छै माने ई जेन मशारीटा दिया छै इने सरकार तरफ रु जेना मेडिसिन व्यवहार कर दिया छै जार द्वारा कि जण जण मशा जदि आसला बोले संग संग से मरि जिबा आज्ञा आ जते बेले भी देखन आर भी ने मेंशन कराइ छै मशारी चारि कोण दौड़ी साहाଯ୍य ठीक भाबरे जेना कि आपन बांगबाले कहै छै त टीम एंड कंडीशन बहुत उड़े कहै छै कीटनाशक उपचारित मशारी मैला हेले ताकू सफा पानी रे हालुका भाबे धोन बोली कहै आर इने केन काम नहीं करबे देखन मशारीटा मिलला पर लोक माने काना करसन आमे माछ मारी जिमा बोलसन इने लेखाइ छै देखन माछ धरिया पाई कीटनाशक मशारी व्यवहार करंतु नाही बोली सरकार तरफ रु इने निर्देश दिया जाय छै आज्ञा ई मशारी जदि आपन के मिलुचे बोले आपन भूर रे भी माछ मुची धरा धरी नहीं करबे नहले आपन बहुत असुविधा हो जिबा तापर कीटनाशक उपचारित मशारी बिक्री करंतु नाही कि उपहार दियंतु नहीं ई जेन मशारीटा जेन मिलीचे कोनोसी लोक के आपन उपहार भी नहीं दियन किबा बिक्री नहीं कर बोली सरकार तरफ रु निर्देश दिया जाइछे आर भी ने कहै देखन याकू पतरे काची धुअंतु नाही धोई सारिया पर चिपड़ंतु नाही इने साफ साफ जदि हम कथा मु जने लोक काय करसन जदि मैला हैला बोले हमें पत्थर ने काची काची कर धु आर खरा ने सुकम करसन ई भलिया काम नहीं करबे कि चिपा चुपी नहीं करबे आपन के जो हल्का धुइबे तापरे आपन माने छाई जगह रे सुखाबे आज्ञा तापर कीटनाशक उपचारित मशारी खरा रे सुखाइबे नाही बोली साफ साफ इने मशा मेंशन कर देखन आपन स्टीम एंड कंडीशन लिखाइ छै याकू धोया पई गरम पानी किंबा ब्रश व्यवहार करंतु नाही मन रखन ई जनता दिया जो इटा होचे पॉलिस्टरटा दिया जाउचे तो इने भूर रे भी गरम पानी रे धुआ धुई नहीं करबे किंबा आपन इटा के ब्रश घसा घुसी नहीं करो बोली कहै जाउचे आज्ञा ई सब नियम के मानबा कथा एबे आसन मेन टॉपिक रे आलोचना करमा आपन ई मशारीटा केन जगह ने पाइबे ई मशारी जदि पाइबा लाई चाहुचन तेबे ताहले आपनकर आशा दीदी किंबा एनएम सहित आपण मान जोगाजोग करि पारबे किंतु मुझे साफ साफ कहूँ मोर गाँव कथा मुझे कहूँ एटा मासे 2 मास आगु से माने समस्त पंजीकरण करथिले पंजीकरण कर सारा पर समस्त एटा दिया जाउची तो आपण आडे मशारी मिलुची कि नहीं मिलबा निहाती हमर कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे आज्ञा खास कर देखन सब परिवार के दिया जाउची इने गरीब दुखी धनी एंता किछि नहीं बरबा समस्त के जते गांव रे रहउचन समस्त के जाउची इटा होचे जेने कि हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ रु समस्त के मशारीटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे दिया जाउची इने 3-4 प्रकार मशारी होचे गोटे देखन 100 बाय 180 जेटा कि हमर सिंगल बेड तापर 130 बाय
50-80 যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডবল বেড, তারপরে 160-150/80 যেটা লেখা আছে ফ্যামিলি দিয়া যাচ্ছে। মানে 3 প্রকার মশারি আসুছে, গোটে হলা সিঙ্গল মশারি, তারপরে ডবল বেড আর গোটে ফ্যামিলি লাগি। ফ্যামিলি বলে সিঙ্গল বলে দেখুন জন লোক আপনার যদি জনে লোক অছন সেটা সিঙ্গল রে দিয়া যাচ্ছে, তারপরে যদি ডবল অছন তারপরে ডবল অছন বলে ডবল বেড দিয়া যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে গোটে দিয়া যাচ্ছে, যদি তার পিলা ছুয়া 3-4টা অছন ছোট ছোট অছন সেই হিসাবে তাকে ফ্যামিলি দিয়া যাচ্ছে। এই হিসাবে তার টিম এন্ড কন্ডিশন আছে। তো তারপরে দেখুন এবে আপনার প্রশ্ন উঠুথিবা আমি যেতকি ঘর লোক অছন সেতকি লোক মিলবা নাই আজ্ঞা হেন্তা নাই মিলে, তাঙ্কর টিম এন্ড কন্ডিশন আছে, তাঙ্কর গাইডলাইন যেটা আছে সেই হিসাবে সে আপনাকে আশা দিদি হোক কিংবা আপনার এনএম যেন রହୁଛন সে আপনাকে ফ্রি অফ কস্ট যেটাকি যোগাই দেবে। খাস করে দেখুন আমি আলোচনা করবা মেন কথা হলা ইনে আপনাকে পয়সা দেওয়া পড়বা কে আজ্ঞা ইনে আপনাকে কোণী পয়সা দেওয়া কে পড়ে। সরকার তরফ এটা সমস্ত যেতে গরিব দুঃখী মানে যেতে বি রହୁছন আমার গাঁ গলি যেন রହୁছন ডেঙ্গু মশারি যেন ডেঙ্গু মানে হচ্ছে ম্যালেরিয়া হয়ে যাচ্ছে সেনু রক্ষা পাইবা লাগি সরকার যেন ফ্রি অফ কস্টে আপনাকে মশারি গোটে গোটে দিয়া যাচ্ছে, যেটাকি আপনার এনএম সহিত কিংবা আশা সহিত যোগাযোগ করে আরামসে আনি পারবে। আজ্ঞা আর গোটে কথা মেন কথা দেখুন ইনর লাগি আপনার ডকুমেন্ট কাଣା লাগুছে। ডকুমেন্ট যদি আমি আলোচনা করমা আগুন যেতবে আমার মশারি দেবা আগুর আম গানে 2-3 মাস আগুর যেটা নিয়ে আধার কার্ড মনে নিয়ে পরিবার আপনার কেতে জন অছেন সমস্ত আধার কার্ড মনে দিও বলে তারপরে সে জেরক্স মানে আমি দিয়েছিল সে সব লেখালুহি কলে লেখালুহি করি সে তাঁর অফিসকে পঠালে। পঠালা পরে আমার গাঁরে যেতে লোক মনে লে সমস্ত মশারি গোটে গোটে করে সমস্ত আসলা আর সমস্তে যে অঙ্গনবাড়ি সেন্টরু কিংবা আমার এসএ দিদিরু যাহার যেন সুবিধা হচ্ছে সেই হিসাবে দিয়া যাচ্ছে। আজ্ঞা তো আপনার কেন পাইবে মেন প্রশ্ন এটা উঠুথিবা। তো আপনার পাইবা লাগি হলে আপনার আশা দিদি কিংবা এনএম সহিত আপনার যোগাযোগ করে পারবে পচারবে। কিন্তু মনে রাখুন এটা কেবল কলাহান্ডি জেলায় এবে আসছে, বাকি জেলার কথা মুই কহি নেপারে। তো আপনার জেলার আসছে কি আসবা নিহাতি কমেন্ট সেকশনে জানাবে। যদি আপনার জেলার আসছে বলে নিহাতি আপনার আশা দিদি হোক কিংবা এনএম সহিত যোগাযোগ করুন, সে আপনাকে ফ্রি অফ কস্টে মশারি গুলো দেবে। আজ্ঞা আশা করছেন ভিডিওটি আপনাকে নিহাতি ভাবে ভাল লাগিবা। পহলা করে দেখুছেন বলে নিহাতি সবসক্রাইব করতে লাইক লুকাটি মারিথন যাহা বি আপডেট আসুথিবা মুই আপনার সঠিক খবর পুরা জেনুইন নিউজ হি আপনাকে প্রোভাইড করবি, যার দ্বারা আপনার ঘরে বসি করি এই ভাবে সূচনা মানে পাইবে পুরা ফ্রি অফ কস্ট রে। আজ্ঞা আর এই আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করতে আপনার বেনিফিট কাଣା মিলছে দেখুন আমার এই যেন এই মশারি মনে হচ্ছে। আজ্ঞা এই যেন মশারি মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টর জিনিস মনে, এটা কোনসি ইউট্যুব চ্যানেলে আপনাকে নেই মিলে। যেহেতু আমি ইনর বেনিফিট মনে পাউছু মুই বি জনে গাঁ গহলিয়া লোক, গাঁ গহলির যেতকি বেনিফিট হচ্ছে আমার গাঁ গহলি লোক কেনার বেনিফিট পাইবে সেটা আমার লক্ষ্য। গাঁ গহলির চাষী ভাই মানে কেনার বেনিফিট পাইবে সেই জিনিসকে মুই সবলে চেষ্টা করি গাঁরে যেতে মানে বেনিফিট মানে হতিছি সেই বিষয়ে মুই ভিডিও বনাছি, যার দ্বারা আমার গাঁ গহলি লোক মানে সব উপকৃত হয়ে পারছন। আপন মানে নিহাতি কমেন্ট সেকশনে জনাবে আপন মানে কেন কেন জিলার দেখুছন আপনার মিলুছে কি নেই মিলবা। যদি বি মিলিছে বলে নিহাতি কমেন্ট সেকশনে জনাবে, নেই মিলবা বলে বি কমেন্ট সেকশনে জনাবে। কাজ আপনার ভিডিও কমেন্ট সেকশনে মুই বহুত মতো ভাল লাগছে যেন মোটিভেট লাগছে ভিডিও বনাবা লাগি। আশা করছেন পহলা করে দেখুছেন বলে সবসক্রাইব করছেন, যাহা বি আপডেট আসবা আমি আপনার ভিডিও মাধ্যমে প্রচার করবো আরামসে ঘরে বসে সবলে সঠিক খবরটা দেখবা লাগি পেয়ে পারবে। আজ্ঞা